Will be my last preaching about prayer. And last Wednesday, ako man gihapon ang nag-share ug akong gi-share ang pag-ampo ni Jabez no usa ka pag-ampo na pwede mag-usab sa atong kinabuhi. And karon nga buntag atong tun-an ang pag-ampo ni Joshua. No usa ka pag-ampo na pwede mag-usab sa circumstansya or even sa mga pakig-away no nga atong ginatubang sa atong kinabuhi. And that is why I entitled our message karon nga buntag as Praying with Power. Usa ka pag-ampo nga adunay gahom. And ako mong hangyoon sa pag-abli sa inyong mga Bibles in the book of Joshua chapter 10. Tulo lang ka verses ang atong basahon karon nga buntag. Joshua 10 verses 12 to 14. Ato tinghaling dunganan no sa pagbasa para maka-participate po datanan. Akong translation is King James. So kung ngayon yung translation dili King James, okay lang gyapon, no? Basta kayo makabasa tadungan karon nga buntag. 12. Ingon dinhi. Ready? Begin. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said into the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ahalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day. And there was no day like that, before it and after it, that the Lord hearkened unto the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Dalaygon ang Ginoo sa iyang pulong, mag-ampo ta. Amahan, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong presensya uban kanamo karon nga buntag. Salamat sa imong pulong, padayon maghatag kanamo spiritual nourishment, hagit and even pagbadlong Ginoo sa among kinabuhi. Panalangin ni imong alagad sa pagsaysay sa mensahe nga gusto nimo ipaabot alang kanamong tanan karon nga buntag. Sa ngalan ni Jesus. Amen. By the way, na ako'y picture nagipakita diha, I don't know if na sa PowerPoint. I-guess ninyo unsa na siya nga picture. Unsa na siya nga picture? Okay na. I-guess ninyo unsa na siya nga picture. Na siya na damage. Sa Japan? Sa na siya nga lugar gani? Hiroshima? O siya na? Katong gitagakan og bomba? Hiroshima o Nagasaki. So diha gitagak ang bomba o muna kung yung tanawon, grabe ang damage. Nga nahitabo because of a nuclear bomb. Imagine no sa mahitabo kung ang usa ka lugar tagakan og 3,333 nuclear bomb na inana kakusog. Gitawag na siya nga Tsar bomb. And ang radius daw sa possible impact nga iyang moabot og 150 kilometers in radius. 150, I don't know kung magsugod ka diri sa Malaybalay, butang nato paingon sa Iligan. Inana kakusog ang impact, ang damage na maigo niya, ang 3,333 bomb, nuclear bomb. Mo nang gitawag na Tsar bomb. Samot na gyud kung ang mubuto nga bomba moabot og 1 trillion Tsar bomb. Dili nuclear bomb nga kana isa lang ha. 1 trillion Tsar bomb. Imagine unsa na kakusog. Akong point po ni makaigsunan. Kinahanglan og 1 trillion Tsar bomb. Inana kakusog ang gikinahanglan nga force para maundang nimo ang pag-rotate sa Earth. Inana kakusog nga force, inana kakusog nga bomba para maundang nimo ang rotation sa Earth sa iyahang axis. But in our passage makaigsunan, nahitabo na dili tungod sa 1 trillion nga bomba, Tsar bomb,
pero nahitabo na tungod sa pag-ampo. Because of the power of prayer. That is why our story karon nga buntag mga kaigsunan reminds us that prayer is the most powerful weapon. It is the most powerful force in the whole universe. And that is why karon na buntag mga kaigsunan ang circumstansya, ang passage nga atong tun-an is not just about God's miracle. It's not just about God's miracle through nature, but it is about the power of a man who dared to pray big. Ug dili lang sa usa ka tawo nga nag-ampo, but also an all-powerful God who answers prayer. That is why karon na buntag usa sa mga butang atong tun-an atong makita dinhi sa passage nga atong gibasa that when God's people pray with faith, with courage and even obedience, the impossible becomes possible sa imong kinabuhi. When we learn to pray with faith, courage and even obedience. Ug karon nga buntag atong tun-an ang usa ka pag-ampo nga naay gahom. Sama sa nahitabo kang Joshua, nga tingali kung aton tanawon sa passage, imposible, lisod. Sa tawhanon, even ang science dili ka explain ana. Even ang science dili ka explain ana. Pero nahitabo makaigsunan tungod sa pag-ampo. And tulo ka butang atong tun-an karon na buntag. Our prayers become powerful when, una sa tanan, when our prayers is in line with God's purpose. Kung ang imong pag-ampo in line sa kabubuton sa Ginoo, ayaw duha-duhai. Ayaw duha-duhag pangayo. Ayaw duha-duhag duol sa Ginoo because a powerful prayer is in line with God's purpose. Ikaduha ato makita sa story nga atong basahon, atong tan-awon karon nga buntag is that a powerful prayer is in touch with God's presence. And thirdly, a powerful prayer can change the course of your battles. Ug mo nang atong tun-an karon na buntag, a powerful prayer is in line with God's purpose. Ato sang tan-awon ang context sa storya nga atong tun-an karon na buntag. No mo ni ang panahon nga naa sila sa promised land and Israel was fighting the Amorites after the Gibeonites sought for help. So ang Gibeonites nakig-amigo sa Israel, ug mo nang even until now no ang gakahitabo dito sa Middle East kung amigo ka sa Israel, kaaway ka sa ilang mga silingan. And even this time mo nang gakahitabo. So nakig-amigo ang Gibeonites, so naay 5 ka mga countries sa palibot nga nasuko ug ilang gusto atakihon ang Gibeonites. And that is why nangayo sila tabang sa Israel. And because of that, Joshua and his army marched all night uphill para tabangan ang Gibeonites. And yet, God helped Joshua and his army. And kung atong tanawon makaigsuunan, mas daghan pa ang namatay because of confusion among the enemies and hailstones kaysa namatay sa away. So dinhi pa lang makita na to ang miracle sa Ginoo sa pagtabang sa mga Israelites. But ongoing ang battle, there was a big problem for Joshua. Gaubos na ang adlaw. And delikado para sa ilaha kung magubos na ang adlaw mo gabi. Kay ngano man, ilang manpower, ilahang resources kulang. And there is a possibility nga mapildi sila kung moabot ang gabi nga dili mahuman ang away. And that is why si Joshua this time nagampo siya. Usay prayer ni Joshua, ingon niya, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ahalon. Ano usay makita nato dinhi makaigsunan? And the sun stood still. Immediate. Diha dayon makaigsunan. Imagine, immediate ang tubag sa Ginoo sa iyahang pag-ampo. Gani gi-mention diha sa last verse or ibutan nato sa verse 14. There was no day like that before or after that the Lord hearkened unto the voice of a man. So nag-ampo siya, ipahunong ang oras, ipahunong ang adlaw, but sa science kung naton tan-awon ang naghunong diha ang earth makaigsuunan. Ug mo nang giingon nako no, naghunong ang adlaw sa tawhanon, pero in reality ang naghunong that time is ang pag-rotate sa kalibutan.
sa iyahang access. And nahitabo na tungod sa pag-ampo. And din ato makikisunan ato makita ang prayer ni Joshua din he was not selfish. His prayer was not selfish. Joshua was not praying for comfort. He was not praying to become famous. Ang prayer ni Joshua this time, unsa? He was praying to fulfill God's mission. He prayed for victory. He prayed for complete victory, makaigsunan. Wala siya nag-ampo para siyang kaugalingon. Pero nag-ampo siya sa kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Especially that time. Because the will of God for God's people that time is victory. Ug mao na ang giampo ni Joshua sa Ginoo. And it reminds us, makaigsunan, that true prayer is not about manipulating God. Nausahay bisag kabaluta nga atong giampo dili kahubuton sa Ginoo, ato pag yung ginapugos. But that is not a powerful prayer, makaigsunan. True prayer is not manipulation, but it is about cooperating with God's purpose. And this is one of the saddest realities sa kinabuhian. Even ako, kita tanan, guilty ta ani makaigsunan. Because many times our prayers are weak. Why? Because of our wrong motives. Sayop nga motibo. And many times nag-ampo ta sa atong gusto. Ang pangutana, ang ato pang gipangayo sa Ginoo, iyang gusto. Iyang gusto ba? Kabubuton ba niya sa atong kinabuhi? Because in our passage, makaigsunan, Joshua prayed for God's will. And God's will that time was victory for God's people, fulfillment of His promise, and the glory of God to be proclaimed. Pinaagi sa milagro nga buhaton sa Ginoo. And ang courage ni Joshua makaigsunan, ana nga pag-ampo, gikan ana nga assurance, because I prayed for God's will. This is God's will this time. Busa walay pagduha-duha makaigsuon. Nag-ampo siya. He knew that he was doing God's will, and he knew makaigsunan that the battle belonged to the Lord. So when he prayed with boldness. He could stand before God and say, this time, Lord, gitawag ko nimo nga ilid ni mga tao, and now we are facing this battle. You promised to give us this land, and Lord, I pray for miracle. Tagaimig milagro, ipahunong ang adlaw. E kinahanglan namo this time for victory. Aningon sa Bible, and God listened. Ang Ginoo naghatag makaigsuunan. Milagro. That is why ang challenge and reminder sa atong tanan, even sa akong kaugalingon karon nga buntag, before you pray for God's miracle to happen sa imong kinabuhi, be sure that you are walking in obedience. Be sure that you are walking in obedience. Before you ask God to fight for you, make sure that you are standing on the side of His will. Busa naingon sa naikanta nag-ingon, no, if God is for us, then who can be against us? Ang pangutan na lang, are you walking in obedience? Because when your purpose aligns with God's will, when your purpose aligns with God's purpose, I believe, makaigsuunan, your prayer becomes powerful. Your prayer becomes powerful. Kisay nakasakay na dinhi og kanang bangka bitaw nga katong naapay kuan ba naapay kana bitaw murag tela naapay tela iya nakatesting ana. So kung mosakay kag bangka nga katong naapay tela nga mo-guide sa imo sa imong pag-sail, pag mag-go against gani ka sa hangin, di gid ka kahawa. Maglisod gid ka. Mura nagpag-ampon ato makaigsunan. When our prayers go against God's will, it is like rowing against the wind. We struggle, pero walay progress nga mahitabo sa atong kinabuhi. Busa na sa ka-quote ingon niya, when we align our prayers with God's will, we set our sail in the right direction. Then the wind of God's Spirit moves us forward with peace and power. Aningon niya, when we pray according to God's will, we unleash heaven's power on earth.
Gusto nimo maeksperiensyahan ang gahom sa Ginoo bisan sa imong pag-ampo? Be sure nga nakas kaubuton sa Ginoo. And be sure nga imong ginapangayo dili lang para sa imong kaugalingon. Pero kana kabutang maghatag og himaya sa iyaha. That is why ang challenge nako karon nga buntag, seek God's word. Seek God's will before you pray. Ug diha nimo na makita makaigsunan ang kaubuton sa Ginoo sa Biblia. Learn to spend time with God. Hinaot nga gatuon tas pulong sa Ginoo, gapaminaw ta sa iyaha dili lang panahon every Sunday morning. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So kung adlaw-adlaw kinahanglan tag pagkaon, luoy gid kay kaigsuon kung imong spiritual diet once a week lang. And how can you know God's will? How can you discover God's will sa imong kinabuhi kung ang imuhang pagpangayo sa kaubuton sa Ginoo, pag-discover sa kaubuton sa Ginoo, second information every time na makadungog lang kag wali diri sa pulpit. First hand, if you want to experience first hand the blessings of God, the will of God for your life, take time to slow down and pray. Listen to God. Pag-ampo, pagbasa sa iyang pulong. Because the more you know the Word of God, the more your prayers will reflect God's desires sa imong kinabuhi. So seek God's Word, spend time with God, and pray. And secondly, surrender your personal desires. Instead na i-insist ni imong gusto, like Jesus, why not pray, Lord, dili akong kaubuton. Not my will, Lord, but yours be done. Because true power in prayer comes from submission. Dili itong pag-ampo nga puro na lang demand. Demand sa Ginoo. Tagay ko ani Lord, kinahanglan ako ni Lord. No? Ang tinuod nga gahom sa pag-ampo, dili na makita sa demand nato makaigsunan, but in submission sa kabubuton sa Ginoo. So surrender diya sa Ginoo. I-surrender and be sure that you are praying God's will sa imong kinabuhi. And pray for God's glory, not personal gain. So before ko mangayo sa Ginoo, before ko mag-ampo, ipangutan-on ako kung kugalingon. Nga Lord, kahubuton magini mo ni? Makapahimaya ba ni sa imuha, Lord? Or basig kaning akong gipangayo, may mong hinungdan nga magpalayo ko sa imuha? Because prayers makaigsunan centered on His honor, His will, and His glories makaigsunan will always be heard sa atong kinabuhi. And not just pray for God's glory and not personal gain, but also wait patiently for God's timing. Remember, yes na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga ang Ginoo ihang tubag sa atong pag-ampo, wait. Hulat sa. Ganin ay mga panahon gyud nga maingon siya nga dili. Kung ay panahon na ginahatag niya immediate. Kung panahon giinan ka sa Ginoo nga hulat, remember, God's delays are not denials. God's delays are not denials. But it is God's preparation sa imong kinabuhi for something better. Busa kung nasabtan na ito makaigsunan nga ang goal sa pag-ampo, dili lang pangayo, dili lang makadawat. The main goal of prayer is intimacy with God. For us to be conformed to the image of His Son. And kung nasabtan nato nga kana ang goal sa atong prayer, bisan pag naipanahon moingon ang Ginoo, no, wait, and even yes, okay lang. Because you accomplish, and God accomplishes His purpose of prayer sa imong kinabuhi. And that is intimate relationship with God. That is why, remember, even waiting are not God's denials. It is preparation sa imo ug sa ako for something better. So wait patiently igsoon for God's timing. And kung mahimo, no, pwede gani nga magpasalamat ka. Wala paghihatag, nangayo pa ka. Kaya nagpasalamat sa Ginoo in advance sa iyahang tubag sa imong pag-ampo. Because His answers are perfect sa atong kinabuhi. Kaingon pa nila ang tinuod na pagtuo, nagpasalamat siya even wala pa nimo nadawat.
Kay gatuo ka nga gitubag na sa Ginoo imong pagampo. Believing that His will is best shows trust and honors Him even before the results makaigsunan are seen sa atong kinabuhi. So ang gamhanan nga pagampo, usa ka pagampo nga nakasentro, naka-inline sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. And if you want to experience that prayer, learn to live in accordance to His will. And also, igsuon, be sure nga imong ginapangayo kabubuton sa Ginoo. Diri imposible kay ni oy. Imagine ipahunong nimong adlaw. Pero gihatag sa Ginoo, wala na nahitabo sukad-sukad ug mo nang gi-record sa Bible before that and after that. Pero nahitabo igsuon kay kabubuton sa Ginoo. Dili lang na para siya, dili siyang benefit, but for God's people, for God's work, and for His glory. And that is a powerful prayer nga ato makita dinhi. Secondly, not just a powerful prayer is in line with God's will. Secondly, a powerful prayer is in touch with God's presence. That is why ang key diha sa verse 14, and the Lord hearkened, and the Lord listened. So nganong nahitabo ang milagro dinhi? Nahitabo ang milagro not just because Joshua prayed, but nahitabo ang milagro tungod kay naminaw ang Dios. Sa persona nga iyang giampuan. Nganong naay milagro? Because the Lord was with him. Because the Lord listened to his prayers. And it is a reminder sa atong tanan mga kaigsunan that when you pray, wala lang ka gaampo sa hangin. Although di mo makita ang Ginoo, but He is in you. He is with you. And you are talking to the Creator of heavens and earth. Ug ang Diyos nga naghimo sa tanan, ang Diyos nga naghimo sa langit ug sa yuta is the one who holds the sun and moon in His hands. That is why inumduman nato makaigsunan ang pagampo powerful not just because of the person who prays. Kung kita lang, murag lisod kayo. Di ba? Kung kita, usay gani kita, murag, kuhan kaya itong pagtanaw sa itong kaugalingon, tubagon ba sa Ginoo itong pagampo? Tubagon ba ako sa Ginoo? Di ba? Daghantag mga doubt sa itong kaugalingon. Kung sa itong kaugalingon lang, makadoubt yun ta. Makadoubt yun ta. But remember, prayer is powerful not just because of the person or not because of the person who prays, but because of the person who listens. Kung kabalo ka nga kauban nimo ang Ginoo, kung kabalo ka nga gatubag siya sa atong mga pagampo, then you can pray with confidence. Busa ingon sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me. Kisa nagsultian na ang Ginoo. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So kung gusto ka ma-experiensyahan nimo ang gahom, ang milagro sa Ginoo sa imong kinabuhi, learn to pray God's will. Live in accordance to God's will. Pray for God's will sa imong kinabuhi. And pray with confidence because the Lord is with you. Imposible. Nahimong posible. Imposible iyang gipangayo pero gihatag sa Ginoo. Unsay tawagan na sa Bible mga igsunan? Unsay tawagan na sa Bible? Pagtuo. Kung sa tawhanon lisod, imposible gid siya. Pero nganong gipangayo nimo kay gatuo ka sa gamhanan ug ang Ginoo nga makahimo sa imposible sa imong kinabuhi. Faith na igsuon. Pagtuo na aningon sa Bible, without faith it is impossible to please God. Ang science maingon impossible, but for Joshua this time, wala man gisulti diha, but makita nato sa circumstansya makaigsuonan, deep within his heart, he made a declaration that all things are possible with God. Wala siya nag-calculate. Kung akong kwintahon, murag kulang yun. Di ba? Kung akong kwintahon, kulang yun. Murag imposible yun. Pero wala siya nag-calculate. Ano nag-ampo siya?
Dili sirkumstansya iyang gibasihan. Dili pundo iyang gibasihan. Dili posisyon iyang gibasihan. Ayang gipasihan ang Ginoo. He believed, mga kaigsunan. Wala po siya nag-argue. Wala po siya nag-argue sa Ginoo. Immediately he prayed. He did not doubt. He declared. And as a result, mga kaigsunan, God honored his faith. Usa ang akong pangutana sa imo karon nga buntag, are you facing a problem? Nga makaingon ka sa imong kaugalingon, imposible? Basig na ka dinhi karon. Wala man ko kabalo sa imong ginaagian nga sirkumstansya, but kami sa Bethel Baptist Church, we are praying for you. Tingali na kay sirkumstansya karon makaingon ka wala nay solusyon. Sa imong personal, sa imong tawhanon. Are you standing in a battle, igsuon? Murag out of time na, murag grabe na paingon nagsalop ang adlaw. Murag wala nay solusyon. Then akong challenge sa imo karon na buntag, pray like Joshua. Pray like Joshua. Gamhanan ang imong Ginoo. Believe that God can do the impossible sa imong kinabuhi. Ang Diyos nga, ibutan nato sa context, naghunong sa oras. Yes, naghunong sa adlaw sa pagtanaw, pero naghunong sa pag-rotate sa kalibutan. God is all-powerful, and He is able to fulfill His promises sa imong kinabuhi. Nayo sa kastorya, I don't know pila iyang edad, gamay pa nga bata, nagampo siya nga, Lord, ipahunong ang ulan kay para si Papa makauli nga safe. Grabe no? Ipahunong ang ulan, Lord. Kani nga bata wala man siya kabalog theology. Dili deep yang theology. Kung ano nagampo siya. Kay kabalo siya. Okay? Nagtuo siya. Muna ingon sa Bible bitaw. Una kay pagtuo sama sa usa ka bata. Or even like a mustard seed, pwede nimo masulti. Move from here, no, ang bukid, and it will move. Nukan man na siya na kung kuan lang, pwede, even sa gamay nga pagtuo, na-impact even sa atong prayers. How about ang dako nga pagtuo igsuon? That's the power of prayer. So akong challenge, pray because God listens and has the power to do the impossible. God not only hears your cries, He is able to heal, He is able to restore, and He is able to make a way. Even if na yung mga panahon sa imong kinabuhi nga sa imong pagtanaw murag wala na solusyon, but God can give you solution sa imong kinabuhi. So when you face impossible situations, financial man na, sickness man na igsuon, family problems man na, pray in faith, knowing that the God who listens also work miracles. Ang Ginoo nga nagapaminaw, He is also able to do miracles sa imong kinabuhi. And secondly, pray because God listens and He cares. Dili lang nga nagapaminaw siya, but naa siya kabalaka sa imo. Usan ay verse nag-ingon, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Storya sa Ginoo sa imong adlaw-adlaw nga concerns, it could be your work, it could be your studies, it could be your plans. Pakigstorya sa Ginoo, igsuon. Because He cares and He understands. Kung na may mga tao, even members sa atong family nga dili kasabot sa ato usahay, di ba? Kung usahay ma-misinterpret ta, even sa atong mga kauban sa church, even sa Bible study group, na atay mga ginashare usahay nga dili nila masabtan. Pero kung dili man na masabtan sa imong mga kauban, God understands, mga kaigsunan. Busa ingon sa Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. So when you feel alone, misunderstood, weary, choose prayer over complaining. Matintal magitaw usahay mag-complain. Labi na di ta kasabot sa atong ginabati. Diba di ta kasabot sa atong sirkumstansya, lami kay mag-complain. But tabangan ta sa Ginoo, mga igsunan, to choose prayer over complaining. Because the God who listens also restores your soul.
in ways makaigsunan. Nausahay murag imposible, pero ginatabangan ka sa Ginoo. And pray because God listens and gives peace even if before the miracle happens. And lastly, pray because God listens and deepens your faith as you see His power at work. Munang gingon ako ganiha, prayer is not just about getting what we ask for. It is about knowing the God who listens. It is about knowing the God who responds. And He wants to prove His power sa imong kinabuhi. Kung na mga panahon sa imong kinabuhi, kinahanglan ka maghimo og devotional, i-keep nimo, ilista nimo, maghimo kag record sa kaayo sa Ginoo. Kung na mga panahon nga kinahanglan ka mulista sa tubag sa Ginoo sa imong mga pagampo para ma-recall nimo unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, dan himoa. Because each testimony igsoon reminds you that the God who listens is the same God who performs the impossible. And that God is still working today. Ang Ginoo nga naghimog milagro sa kinabuhi ni Joshua this time is still the God nga atong ginasimba o ginalagaran today. So pray because our God listens. And lastly, makaigsunan kung aton tanawon sa context, ang gamhanan nga pagampo nag-usab sa circumstansya ni Joshua. And it reminds us, makaigsunan, that a powerful prayer can change the course of your battles. Usaingon sa verse 13, and the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. So sa inahitabo, naangko nila ang kadaugan. Kung sa tawhanon lang nga pagtan-aw murag pildihonon naman gyud busa nakapangayo bitog back up, di ba? Nakapangayo, nakaampo. Kung sa tawhanon murag pildihonon gyud, busa nakaampo siya sa Ginoo. And that is why ingon din gihatag sa Ginoo ang kadaugan sa ilang kinabuhi. So Joshua's prayer extended the day so the battle could be finished. Tingali this time ato makita, dili siya gustog partial na victory. Dili siya gustog partial na obedience. Gusto niya ang complete obedience. He wanted a complete obedience, complete victory. Ug mao nang gahom sa pagampo makaigsuonan. When you are facing battles, ang atong limitado nga kusog. Pero kung nag-ampo ta, God will extend your strength. Dungagan ka niya kusog. It stops the enemy's progress. And it brings total victory. That is why kung mag-ampo kas Ginoo, pray. Pray not just to survive. Maka-survive lang ko, Lord. Pray for victory. Not just surviving, but overcoming. Because when you pray, God enters your battle. And when you pray, God will surely fight for you. Busa ingon sa Exodus 14, verse 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And I know guilty ta ani tanan nganong naay mga panahon sa atong kinabuhi nga dili nato gakadawat atong gipangayo sa Ginoo. Labi nagkabaluta kaubuton man is Ginoo. Tungod kay nagundang ta sa atong prayer. Kay wala nato nakita ang results. Pero ang usay nahitabo kan Joshua. Joshua prayed until the sun stood still. He did not stop praying until the battle was won. So don't stop praying. Don't stop believing, don't stop trusting God until your victory is complete. Ayaw kundang og ampo, hangtod nga ang prodigal son or prodigal daughter sa inyong pamilya, dili wa pa nakabalik. Yan po sa Ginoo. Ay kundang og ampo, hangtod nga wala pa healing gikan sa Ginoo. Ay kundang og ampo, hangtod nga wala pa nimo gipangayo. I believe no kung if you are walking with God, I believe you can discern God's will for your life. Nagatuog yun ko. And God Himself will tell you to stop praying kung kinahanglan na ka magundang sa imong pagampo. I believe if you are walking with God, you can discern God's will for your life. And you can discern ang time nga moingon ang Ginoo, stop praying.
You can discern sa imong kinabuhi unsa ang kaubuton sa Ginoo. If you learn to walk with Him, read your Bible, pray, serve Him. Encouragement din magigsunan. Pray and don't stop praying. God's timing is perfect and His power is unlimited. Nakoy usa ka classmates sa una seminary. Pila ka years sige sila ampo sa ilahang papa. Kay pag mahubog na gani ilang papa, mahadlok na gina sila sa ilang balay. There was even a time na tungod sa kahubog sa ilang papa, gikulata iyang mama to the point nga nagkadugo gyud. Pero way unda nga pagampo, karon ilang papa pastor na. Pastor na. Tingali pangutanon nimo siya murag sa ila lagi, murag imposible kayo. Posible kayo, imagine no? Dili lang mahubog, mangulata. Dili lang sa ilang mama, bisan sila usahay, gubot kay ilang balay. Pero karon pila ka imagine 16 years? 16 years nga pagampo. Karon ilang papa pastor na. That's the power makaigsunan of prayer. And even sa Bible, ang Biblia is full of prayers. Impossible pero nahimong posible. Remember ang prayer ni Moses, he prayed and the Red Sea opened. Elijah prayed and fire from hell, fire fell from heaven. Hezekiah prayed. Hapit na biya ito mamatay si Hezekiah. Nasa sakit. Bisitahan sa prophet, di na gid maayo. Pero sa iyang prayer, nag-extend of 15 years. Si Jesus nag-ampo, nabanhaw ang patay. Sabi no? That's the power of prayer. If God heard them makaigsunan, He will also hear you. The same God who stopped the sun can stop your storm. The same God who extended the day can extend your hope. And the same God who fought for Israel can fight for you today. Akong challenge lang sa atong tanan karon na buntag, pray with a God-centered purpose. Pray believing in the power of God who hears, and pray until the victory is complete. And I will end with this quote. A prayer life is a powerful life because it draws power or from the power of the living God. Magampo ta Ginoo, salamat sa imong pulong amo natun-an karon nga buntag. In Jesus name, amen. Gaampo kita. Dalaygon magigbaon mong Diyos. Salamat sa message na prayer. Karon o Lord, nakita ni mo Lord ang tagsa-tagsang kasing-kasing. Na kami karon magahatag sa mga gugma iklang pulo da kanimo. Sa luwa kami sa mong kapakyasan sa pagpulong sa nunaw himuha nga takog sugimpit ang mong paghatag karon. Dili grudgingly or out of necessity, but a cheerful giver because you love a cheerful giver. So we commit to you everything, Lord, and I pray, Lord, that this money will be a vessel to extend your kingdom more. In Jesus Christ's name, amen.
Closing atong awiton, More Like the Master. Ready now? Sing. More like the Master I would ever be. More of his meekness, more humility, more zeal to labor, more courage to be true, more consecration for work he bids me do. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart, all thine own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. More like the Master is my daily prayer. More strength to carry crosses I must bear. More earnest effort to bring his kingdom in. More of his spirit, the wanderer to win. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart and make it all thine own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. Let's all stand sa ulahing stanza. Sing. More like the Master I would live and grow. More of his love to others I would show. More self-denial like his in Galilee. More like the Master I long to ever be. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart and make it all thine own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. Nalay gamay daw kay balo sa tanan nga member sa church for transfer of membership na i-interview after sa service diri sa likod, and sa mga committee sa Thanksgiving 3 p.m. na i-meeting diri sa likod. Ang punta Ginoo, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong presensya with us, and even Ginoo sa imong pulong na imong gigamit sa pagpahinumdum kanamo, maghatag kanamo kasiguruhan, and even pagpadlong kanamo Ginoo. Tabangi kami Ginoo na ang among pagtuo padayon nimo ligunon, so that kami padayon magtugyan Ginoo sa mga alangwanan buduol diha kanimo, not just to receive answers of God but to pursue intimate relationship with you. Hinaot na mga panalangin nga among nadawat karon na buntag, dili kini siya mahimong kawang. Gamita kini Ginoo sa pagdasig sa mga kasing-kasing Ginoo, so that ang among kinabuhi padayon maghatag himaya gyud sa imong ngalan. Kini mo pagampo, magpasalamat ang pagdayon karon na buntag sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Mayong buntag sa tanan, dalaygon ang Ginoo.